أنا تسلمت محمد العرقاني. ما ينوي سن تورك سن سمت. أنا اسمي محمد الأمين والبويدية. قبل ذاك سنة 2016 من ليسي معطى مولانا. عدلت ليسانس جيستيون دو ريسورس هيومانز à l'ISCAE وعدلت وراها une autre licence en administration et gestion des organisations à l'université Jean Monnet campus de Rouen وأظهرت نعدل master 2 en économie du travail et des ressources humaines. Je m'appelle Baïba Sen, donc je suis aujourd'hui ingénieur DevOps sur Paris. Donc dans ma baccalauréat scientifique série D lycée Arafat bi ma amee sama baccalauréat dama ñëw France pour def sama prépa. Et après ma prépa, j'ai intégré l'université de Paul Sabatier. Donc suite à cela, je suis allé à Paris faire une alternance dans une école d'ingénieur. Je travaille en tant que chef de projet data intelligence artificielle au Crédit Agricole. Je travaille en tant que cadre. Je partais mon bac en 2011 du lycée Petit Centre. Je partais un bac S spécialité mathématiques ou un bac T en parallèle. J'ai juste Valencia, juste la ville de Toulouse. J'ai fait une prépa en mathématiques. J'ai fait une licence MIH. وsuite à ça intégré la Toulouse School of Economics عدلت فيها un Master of Science in Statistics and Econometrics. مرحبا جوب هي عبارة عن منصة للناس اللي تروج للشغلة والشرايك اللي يلودوا الموظفين. نحن هدفنا من خلال هذه المنصة أننا نعاونوا الشباب الموريتاني والناس اللي تروج للشغلة سواء كانوا عندهم شهادات ولا ما عندهم شهادات يجبروا الشغلة المناسبة. ومن ناحية أخرى أننا نعاونوا الشرايك الموريتانية على أنها تجبر للطلان اللي متماشيين مع الشغلات اللي عندهم. بالنسبة للي يميز نحن عن المنافسين الآخرين إن الشركة تقدر تخرص فيديو مسجل من ذاك الرجاج الطارح للشغلة يعرف بها براسه وعندما اللي عارف الرجاج المتقدم من هو وفهم رقم تلفوني يقدروا يتكلموا en temps réel. Aujourd'hui, ces touches nouvelles que Marhaba Job ramène sur le marché mauritanien, c'est simple. Aujourd'hui, grâce à notre plateforme, les candidats, notamment les entreprises, ont la possibilité de suivre les candidatures. C'est-à-dire aujourd'hui, un candidat qui candidate à une annonce aura la possibilité aujourd'hui de suivre l'évolution de sa candidature. C'est-à-dire si sa candidature a été acceptée, refusée ou en attente. Et si jamais le candidat a été accepté, il sera mis en liste d'attente. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'employeur aura la possibilité de sélectionner les candidats ou les profils qu'il souhaiterait avoir un entretien sous forme de shortlist. Donc grâce à ça, aujourd'hui, nous ramenons une touche nouvelle sur le marché mauritanien qui va permettre même à la diaspora de pouvoir postuler et suivre leur candidature en temps réel. Et aujourd'hui, nous ramenons aussi cette nouvelle touche qui est les alertes. Donc aujourd'hui, par rapport aux alertes, les candidats pourront être notifiés de manière efficace et en temps réel sur les annonces qu'ils souhaiteraient postuler, juste par des mots-clés et de l'intelligence artificielle. Par rapport à la stratégie à moyen terme de Marhaba Job, là actuellement on est en phase de collecte massive de données, c'est-à-dire qu'on incite beaucoup de candidats à venir sur notre plateforme et on collecte ces données. Donc pour le moment, on essaie d'avoir la base de données la plus complète du pays, sur laquelle même les ministères ou des entreprises du secteur public pourront s'appuyer pour la recherche de compétences. Et une fois qu'on a amassé toutes ces données-là, ça va nous aider aussi sur notre modèle d'intelligence artificielle qui crée le matching entre l'emploi et le candidat. Plus on a de données, plus notre modèle est robuste. ومن جهة أخرى مولي شركات مطروحة على مشكلة أنهم ما عندهم قاعدة بيانات تجمع جميع الكفاءات الموريتانية حسب التخصص. هذا الحمد لله مع المنصة اللي هي مرحبا جوب متوفرة الحمد لله. Et notre stratégie sur le long terme, c'est de s'imposer comme étant le leader sur le marché mauritanien et aussi pourquoi ne pas expandre Marhaba Job sur l'Afrique subsaharienne. Alors par rapport aux difficultés rencontrées,
le premier point a été le fait de se mettre dans la peau d'un Mauritanien, c'est-à-dire d'un Mauritanien lambda. Essayer de moderniser aujourd'hui notre plateforme de telle sorte que, qu'importe l'âge du Mauritanien aujourd'hui, qu'il puisse s'adapter à notre plateforme et pouvoir l'utiliser de manière facile et efficace. Et la deuxième difficulté qu'on a pu rencontrer durant la mise en place du projet, ça a été le fait d'éviter tout ce qui est les bugs techniques. On a une autre difficulté, c'était par rapport à la barrière de la langue. Donc aujourd'hui, le plus difficile était d'essayer de communiquer de manière à toucher toute la population mauritanienne, c'est-à-dire qu'elle soit en arabe ou en français. من المشاكل اللي يتعرض لها سوق الكتاب في موريتان ان الناس اللي تروج للشغله عندها مشاكل في تعدل سيره ذاتيه زينه وتجذب الشركه لها. على المنصه فم نصائح نعطوهم على بسمح لنا لقاجي عدل سيره ذاتيه، بسمح لنا لقاجي يحضر راسه للمقابله اللي هي لمقابله العمل اللي هي يعدل. حتى نفهم المشكله اللي اخرى تنطرح لهم هي تعدال السيره الذاتيه من راسها. على البلاتفورم فما رواين قالها جينيراتور دو سي في، انه لقاجي يدخل ويعدل سي في وهو من راسه، ولا بقى مولي عنده سي في جاهز يابلوديه، معناه انه يحمل على المنصه ويعدل مولي رساله طلب عمل اللي هي لتر دو موتيفاسيون. حسب ما المعطيات عن سوق العمل الموريتاني خالق نقص في شمل مجالات محدده، منها وحدين انا نقترحهم على العليات انهم يخرصوهم ويحاولوا يقراهم اللي كيف ويب ديزاينر باللي مطلوب هذاك في سوق العمل وزينا حتى العليات مولي. tey jii ku mu nekk en Afrique, en Europe ou en Amérique, tey jii nit ñi duñu am soxla dans tout ce qui est IT. Donc surtout les jeunes, man li ma mën conseil jeunes yi mooy soo leen balaa ngeen dugg si dara nga mën ko xam nga mën ko étudier. Donc tout ce qui est IT mooy dans le développement, dans l'ingénierie baax na tey jii nii xale yi doog am seen bac ngeen jéem a orienté wu si tout ce qui est génie civil tamit et tout ce qui est IT, informatique, développement, notamment dans la gestion de projet. لأن صح الشباب الموريتانيين على أنهم يقيسوا مجالات طبعا كيت الانفورماتيك والانجينيري ولا سيونس الدنيا غير مولي ما نختار نحصرهم برواية خالقين اليوم ياسر منصات عالمية تسمح للمواطن على أنه قد يتعلم ديستانس معي إنه قاعد يسافر معي إنه يجلس الخارج، إنه كورسيرا. وأنا شخصيا تعلمت ياسر من لي كومبيتونس تعلمتهم عن طريق هذه المنصات. دونك ننصح الشباب الموريتاني على انه يتم يقيس هذه المنصات ويتعلم ويجبر شهاداتهم اللي معترف بها من جامعات كبرى مع انه قاعد بيسافر. نصيحتي للشباب الموريتاني اليوم انه لا يخلي العقبات يحكموا عن ذاك اللي يبقى يوصل له. به اللي ينتج بعض مثال الناس كامل رجال تعتبر من انجح الناس في العالم كلها خاضعة لشمل العقبات لا يتناهى، ما معناها انه يقعد ويستسلم ويخلي عنه ذاك الحلم اللي عنده. انا اللي ننصح شباب الموريتاني على انه ما يستسلم، على انه يواصل. الحياة فيها ياسر من عقبات. انا نقبض مثالي انا شخصيا خالقين مضت علي سنة ما نجحت فيها ورد بليت وعليت السنة الأخرى وفوت زمان قاربين نجبر ستاج وعقبت جبرتو. دونك مع وعند اشتغلت على بروجيات في صلاح في ما صلاح ومرحبا جاب من الروايات اللي صلحوا. دونك ننصحكم توبة على انهم حد ما يستسلم ويواصل، يعود عنده هدف في الحياة ويواصل كان يلحق ذاك. وراك تيجي اللي في ام موي كونسي من جوخ جونيس موريتانيين موي بولين مسا نيكس بن بروجي مو ام بن ديفيكولتي ngeen bay loolu moo gën difficile si di ngeen mën am si àdduna bi. Donc conseil bi mën joxe daal mooy da ngeen am benn vision ngeen ni tey jii nii li laa bëgg doon ngeen jéem ko doon et ngeen joxe lépp loo am pour nekk ka. Loolu daal mooy conseil bi mën joxe et yàlla dina mën jàppale incha allah. مشروع مرحبا جو بيعكس الوحدة الوطنية، وبالمثال في اختيار الاسم اخترنا نختاروا اسم يعود تفهموا مكونات المجتمع الموريتاني كاملين، ما تفهموا شريحة عن شريحة أخرى. هي الحمد لله كلمة مرحبا اللي الحمد لله نعملوها كاملين ونفهموها كاملين وزينا عندنا. Par rapport à l'unité nationale, aujourd'hui, Marahba Job est là surtout pour remédier à ce problème qu'on a eu à connaître, surtout notre génération et la génération d'avant. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, avec Mohamed Lemine, Mohamed Lemine, Magmom, nous Magono.
c'est une école Bokhamni, nous n'y ont été mélangés. Nous on parle les belles langues nationales, le français, l'arabe, le wolof notamment. Et après, vis-à-vis de tout cela, on s'est retrouvés à Toulouse. Et ça nous a forgé et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, le but de Marhaba Job n'est pas seulement de ramener une plateforme, mais plutôt de transmettre un message pour plutôt cette jeunesse future. من محمد لمين نعتبر على أن الشباب الموريتاني اليوم هو اللي يمثل هو في يديه مستقبل موريتانيا. ممكن نحن يالصنا نأخذ من هذه الجهوية والعنصرية والقبلية والروايات كاملين، وإن شاء الله إكزامبل إكيبنا نحن مرحبا جوب هذه رواية زينة. باي باي أنا هو إن شاء الله قربينا بلاصة وقرينا بلاصة وكنا في مجتمع، كنا في ان سيستم مدرسة ذو روايات نتخطينهم، تجبر نتكلم ولوف باي باي يتكلم الحسنية، ذو روايات مرقناهم الحمد لله. ونختار ذا الشباب الموريتاني اللي ما فات عنده هذه فيزيون على أن ينعكس عليه هذا. فكلمة الختام نختار نشكر تواتر على هذه الفرصة الطيبة وعلى هذه اللفتة للشباب الموريتاني. جردف تواتر.